Namaste, pranams to everyone. A warm welcome to this session of Sri Lalita Sahasranama Stotram chanting session. Hardha Swagatam to everyone. Let us start with the Guru Vandanam. Gurureva gate gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. ध्यानम्. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी. ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गी सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्. Vibha, can you chant the first 5 verses? श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका. धन्यवादाः. So let us move to the 112th verse. I'll share my screen again, or we'll do a revision from 100th verse, and then I'll start the new ones.
अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिन्यम्बास्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता मेधोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनी रूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थिसंस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना. Sai Shruti, can you chant from here? मज्जा संस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वोदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी 113th verse. Agraganya Chintya Rupa. Agraganya Achintya Rupa. So if we combine until Agraganya Chintya Rupa Kali Kalmasha Nashini. Here Sha is a is a Shanmukha Sha. Katyayani Kalahantri Kamalaksha Nishevita. Again we have Kamalaksha and Nishevitasha. So Agraganya Chintya Rupa Kali Kalmasha Nashini Katyayani Kalahantri Kamalaksha Nishevita. Agraganya
अग्रगण्या 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 चिन्त्यरूपा अग्रगण्या चिन्त्यरूपा So, अग्रगण्या चिन्त्यरूपा so here it is Agraganya and Achintya Rupa. So like I said earlier, when we combine and tell, it will be Agraganya Chintya Rupa. Agraganya Chintya Rupa. अग्रगण्या चिन्त्यरूपा अग्रगण्या चिन्त्यरूपा Kalikalmashanashini. कलिकल्मषनाशिनी कलिकल्मषनाशिनी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी. अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी 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 कालहन्त्री 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 कमलाक्षनिषेविता 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 कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता So, as I said earlier, Agraganya, there are two names in this first padam, Agraganya and Achintya Rupa. So, two names, and then third one is Kalikalmasha Nashini. So, three names in the first line of this verse, and three names clearly identified in the second line of this verse. Tambula Purita Mukhi, Kha is a Mahaprana in Mukhi. Tambula Purita Mukhi, Dadini Kusuma Prabha. Bha, the last letter is a Mahaprana. Mrigakshi Mohini Mukhya, again Kha is a Mahaprana. Mukhya Mridani Mitra Rupini. ताम्बूलपूरितमुखी दाडिनी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी ताम्बूलपूरितमुखी ताम्बूलपूरितमुखी ताम्बूलपूरितमुखी
दाडिमी कुसुमप्रभा दाडिमी कुसुमप्रभा दाडिमी कुसुमप्रभा ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी 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 मोहिनी मुख्या मोहिनी मुख्या मोहिनी मुख्या मृडानी 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 मित्ररूपिणी 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 मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी. So it is very clear in this verse also. The names are clearly demarcated. We have two names in the first line of this verse, and in the second line we have 5 names. So Mrugakshi, Mohini, Mukhya, Mridani, Mitra, Rupini. So 5 names. So we have 7 names in this verse. So let's move to the next one. Nitya Trupta, Nitya Tripta, Pa Anta. So Nitya Tripta, Bhakta Nidhir Niyantri, Bhakta Nidhihi Niyantri. So in this, Bha is a Mahaprana. Again in Bhakta Nidhi, Dha is Bha and Dha are Mahapranas in this word. Nikhileshwari, Kha is a Mahaprana. Nikhileshwari, Shanva. Maitriadi Vasana Labhya. So Maitriadi, we have the R and Ya. So Maitriadi Vasana Labhya, Bha is a Mahaprana. Mahapralaya Sakshini. Nitya Tripta Bhakta Nidhir Niyantri Nikhileshwari. Maitriadi Vasana Labhya, Mahapralaya Sakshini. Nityatrypta नित्यतृप्ता नित्यतृप्ता भक्तनिधिः 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 नियन्त्री 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 निखिलेश्वरी निखिलेश्वरी निखिलेश्वरी
नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या 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 महाप्रलयसाक्षिणी 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 मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी. So in this verse we have, in the first line, like I mentioned earlier, Nityatripta is one name, and in Bhakta Nidhir Niyantri there are two names, Bhakta Nidhi and Niyantri. So two names here, and then fourth one is Nikhileshwari. In the second line it is very clear, Maitriadi Vasana Labhya and Mahapralaya Sakshini. So we have totally 6 names in this verse. Parashaktihi, Paranishtha, so Sha and we have Dha Mahaprana, Prajnana Ghana Rupini, Prajnana Ghana, Gha is a Mahaprana, Madhvi Panalasa, Dha is a Mahaprana, Madhvi Panalasa, Matta, double Ta, so Matta, Matrika Varna Rupini. So we have, as you remember, as I hope you remember from the previous classes, Visarga followed by Pa. So Parashakti Paranishtha. So we will not chant the complete Visarga in this case. Parashakti. When I'm teaching, I'm going to chant separately and chant once. Then we can combine and chant. Parashakti. पराशक्तिः पराशक्तिः Paranishtha. परानिष्ठा परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी 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 पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी पराशक्तिः परानिष्ठा
प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसा 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 मत्ता 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 मातृका वर्णरूपिणी मातृका वर्णरूपिणी मातृका वर्णरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी. So it's very clear here in this case also. There are three names in the first line. Parashaktihi, Paranishtha and Prajnana Ghana Rupini. Madhvipanalasa, Matta and Matrika Varna Rupini. Three names. So totally 6 names here. Maha Kailasa Nilaya Mrinala Mrududorlata. Maha Kailasa Nilaya Mrinala Mridu Dorlata Mahaniya Dayamurtir Mahasamrajya Shalini. So in this case, Mahaniya Dayamurtihi and then Mahasamrajya Shalini. So it can be split here. Mahaniya Dayamurtihi and Mahasamrajya Shalini. So in the first line, we will chant the first two padams. First padam separately and second padam separately. Mahakailasa Nilaya. Mahakailasa Nilaya. Mahakailasa Nilaya. Mrinala Mrududorlata. Mrinala Mrududorlata. Mrinala Mrududorlata. Mahakailasa Nilaya Mrinala Mrududorlata. Mahakailasa Nilaya Mrinala Mrududorlata. Mahakailasa Nilaya Mrinala Mrududorlata. Mahaniya 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 Dayamurtihi Dayamurtihi Dayamurtihi
महासाम्राज्यशालिनी 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 महनीया दयामूर्तिः महासाम्राज्यशालिनी महनीया दयामूर्तिः महासाम्राज्यशालिनी महनीया दयामूर्तिः महासाम्राज्यशालिनी. So in the second line, we can also combine and chant this Dayamurtir Mahasamrajyashalini. But since we can take a break after one padam, like after 8 letters, so I split it. But however, you can chant it like this also. Mahaniya Dayamurtir Mahasamrajyashalini. महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दयामूर्तिः महासाम्राज्यशालिनी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दयामूर्तिः महासाम्राज्यशालिनी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दयामूर्तिः महासाम्राज्यशालिनी. राम राम राम. Kshamyatam. I'm doing this mistake again and again. Kshamyatam. So in the first line we have 2 names, and in the second line we have 3 names: Mahaniya and Dayamurtihi and Mahasamrajyashalini. So let's move to the next one. Atma Vidya, Mahavidya, Shri Vidya, Kamasevita, Shri Shodashakshari Vidya. So in Shri Sho, this is a Shanmukha Sha. Shri Shodashakshari Vidya. So in this word, in this padam, you have Sha multiple times, and we have both Sha and Ksha. So please listen carefully. Shri Shodashakshari Vidya Trikuta Kama Kotika Atma Vidya Atmavidya, Atmavidya, Mahavidya Mahavidya, Mahavidya, Shri Vidya Shri Vidya, Shri Vidya, Kamasevita Kamasevita, Kamasevita, Atma Vidya Mahavidya Atmavidya, Mahavidya, Atmavidya, Mahavidya, Shri Vidya Kamasevita
श्रीविद्या कामसेविता श्रीविद्या कामसेविता आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या श्री षोडशाक्षरी विद्या श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका त्रिकूटा कामकोटिका त्रिकूटा कामकोटिका श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका Ma'am, you're on mute. So in this verse, we have four names: Atmavidya, Mahavidya, Shri Vidya, and Kamasevita. And in the second line, we have Shri Shodashakshari Vidya and Trikuta and Kamakotika. So totally, we have 7 names in this verse, and they are very clearly demarcated. So there was a question from one of the attendees about the 117th verse. I'm just clarifying. So here we can chant this as Mahaniya Daya Murtir Mahasamrajyashalini. We can split after Daya Murtihi if we want. Mahaniya Daya Murtihi Mahasamrajyashalini. So if we split after Daya Murti, there is a Visarga. So Daya Murtihi, and then we continue with Mahasamrajyashalini. If we do not split, then Mahaniya Daya Murtir Mahasamrajyashalini. So this is how we chant. So coming back to 18. So we identified there are 7 names in this verse totally. So let's move to 119th verse. Kataksha Kinkari Bhuta Kamala Koti Sevita. So we have here Kataksha, then Kinkari Bhuta. Bha is a Mahaprana, which I have not highlighted in red font, but Bha is a Mahaprana in this case. And then we have Kamala Koti Sevita, Shirasthita. So you remember that we have a Visarga here and we have Sa. So Shirasthita, it's not Shirahasthita, it is Shirasthita. And in Sthita, Tha, the first Tha is a Mahaprana, the last letter is a Alpaprana Tha.
Chandranibha, again Bha is a Mahaprana. Bhalasthendra Dhanuh Prabha. So we have Bha Mahaprana. In Bhalasthendra, Tha is a Mahaprana. Dha is a Mahaprana in Dhanu. Dha. Again we have Visarga and Pa. So Bhalasthendra Dhanuh Prabha. So we are not chanting this as Dhanuh Prabha. Rather we're going to chant this as Bhalasthendra Dhanuh Prabha. Dhanuh Prabha. Dhanuh Prabha. So half Visarga in this case. So let us chant. Kataksha Kinkari Bhuta. Kataksha Kinkari Bhuta. Kataksha Kinkari Bhuta. Kamala Koti Sevita. Kamala Koti Sevita. Kamala Koti Sevita. And this is one name. Just for the learning sake, I'm splitting this in after Kinkari Bhuta, but actually this name needs to be chanted together. It's one name. So let's try that now. Kataksha Kinkari Bhuta Kamala Koti Sevita. Kataksha Kinkari Bhuta Kamala Koti Sevita. Kataksha Kinkari Bhuta Kamala Koti Sevita. In the second line, like I said, since Visarga and Sa is there, Shirasthita. So, Shirasthita. 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 Chandranibha. 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 Bhalasthendra Dhanuh Prabha. Bhalasthendra Dhanuh Prabha. Bhalasthendra Dhanuh Prabha. Shirasthita Chandranibha. Bhalasthendra Dhanuh Prabha. Shirasthita Chandranibha. Bhalasthendra Dhanuh Prabha. Shirasthita Chandranibha. Bhalasthendra Dhanuh Prabha. Kataksha Kinkari Bhuta Kamala Koti Sevita. Shirasthita Chandranibha. Bhalasthendra Dhanuh Prabha. Kataksha Kinkari Bhuta Kamala Koti Sevita. Shirasthita Chandranibha. Bhalasthendra Dhanuh Prabha. Kataksha Kinkari Bhuta Kamala Koti Sevita. Shirasthita Chandranibha. Bhalasthendra Dhanuh Prabha. So, as I told earlier, in the first line, we have one name. So, Kataksha Kinkari Bhuta Kamala Koti Sevitayai Namaha, one name. In the second line, Shirasthita is one name. Chandranibha, second one. And in Bhalasthendra Dhanuh Prabha, we have two names. So, we can split this. Bhalasthayai Namaha and Indradhanuh Prabhayai Namaha. So, the first one is Bhalasthayai Namaha. Bhalastha. Then second is Indradhanuh Prabha. So there are two names in this particular, the last padam of this verse. So we have totally 4 in the second line and 1 in the first line.
So let's move to the next one. Hridayastha. Tha is a Mahaprana. Hridayastha. Tha. Then Raviprakhya. In Raviprakhya, Kha is a Mahaprana. Trikonantara Deepika. Trikonantara. So here we have Na, that is the last letter of Tavarga, that Na, and then we also have immediately Na, which is the last letter of Tavarga. Trikonantara Deepika. Dakshayani, Dakshayani, Daityahantri, Daksha Yajna Vinashini, Daksha Yajna Vinashini. Hridayastha. 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 Raviprakhya. 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 Trikonantara Deepika. Trikonantara-deepika. Trikonantara-deepika. Hridayastha Raviprakhya. Trikonantara Deepika. Hridayastha Raviprakhya. Trikonantara-deepika. Hridayastha Raviprakhya. Trikonantara-deepika. Dakshayani. 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 Daityahantri. 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 Daksha Yajna Vinashini. Daksha Yajna Vinashini. Daksha Yajna Vinashini. Hridayastha Raviprakhya. Trikonantara Deepika. Hridayastha Raviprakhya. Trikonantara-deepika. Hridayastha Raviprakhya. Trikonantara-deepika. Dakshayani Daityahantri. Daksha Yajna Vinashini. Dakshayani. Dakshayani Daityahantri. Daksha Yajna Vinashini. Dakshayani Daityahantri. Daksha Yajna Vinashini. Hridayastha Raviprakhya. Trikonantara Deepika. Dakshayani Daityahantri. Daksha Yajna Vinashini. Hridayastha Raviprakhya. Trikonantara-deepika. Dakshayani Daityahantri. Daksha Yajna Vinashini. Hridayastha Raviprakhya. Trikonantara-deepika. Dakshayani Daityahantri. Daksha Yajna Vinashini. So in the first line we have three names clearly demarcated. Second line we have again three names. So totally 6 names in this verse. So we'll stop here. I request the attendees to raise hands if you would like to practice
Let me call out the names. So we'll do it from 113th verse. Shakti Mahodaya, would you like to chant this verse? Ram 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 Mahodaya. Ram. Agraganya Chintya Rupa Kalikalmashanashine Katyayani Kalahantri Kamalakshani Shevita. Uttamam. Just, when you're chanting, just try to differentiate between sha and sha. Kali kalmasha nashini sha. And this is sha. Kalmasha nashini. So just try to observe. Otherwise, good. Dhanyavada. Thank you, ma'am. Bharati Prakash. Ram. Ram. Can you chant? Katyayani. Correct. Yeah, you can chant that once again. Let me just. You can chant this Tambula Bhuritam. ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी. धन्यवादः भगिनी. गीता किरण. नित्यतृप्ता भक्तनिधे नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्रादिवासनालभ्या महाप्रलय साक्षिणी. Again, in the first line, there are 3 Mahapranaksharas. So, would you like to chant after me once I chant? Yes. Nityatripta. नित्यतृप्ता Bhaktanidhihi. भक्तनिधिः Nidhihi dha. Okay. Bhaktanidhihi. भक्तनिधिः Niyantri nikhileshwari. नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी. महाप्रलयसाक्षिणी. धन्यवादाः भगिनी. मेनका भगिनी. Menaka Bhagini, I've unmuted you. Ram. Ram. पराशक्ति परानिष्ठा प्रज्ञान घन रूपिणी माध्वीपानलसामत्ता मातृकार्वण्य रूपिणी. Bhagini, can you chant the second line once again? It wasn't very clear for me. माध्वीपानलसामत्ता. Again. मातृका. This is Madhvipanalasa. Can you try? Okay. माध्वीपानलसामत्ता मातृकावर्णरूपिणी. धन्यवादः. यस्सेल महोदया. महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लका महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी. Uttamam
Mata. Just that Mahani, if you want to take a pause after Daya Murti, then don't stop at Daya Murtir. Instead, Okay. stop it with a Visarga. I will do. Mahaniya Daya Murtihi. Like that. Okay. If you want to continue without taking a pause, then Daya Murtir Mahasamrajya Shalini. Okay, Amma. I will try once again. Oh yes. महाकैलासनिलया मृणालमृदुर्दोर्लता महनीया दया मूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी. उत्तमं. धन्यवादः. धन्यवादः. संकल्प महोदय. राम राम राम. आत्मविद्या महाविद्या देविद्या कामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका. धन्यवादः महोदय. सरयू भगिनी. राम राम महोदय. राम राम राम. कटाक्ष किंकरी भूता कमला कोटि सेविता शिरस्थिता चंद्रनिभा बालस्तेन्द्र धनुप्रभा. Bhagini, here the first line, don't take a pause after this bhuta, okay? So you have to chant this line together. Kataksha kinkari bhuta kamala koti sevita. Mode, I'll try one. Yeah. Kataksh kinkari bhuta kamala koti. There is no dirgha there. There is no bhuta, no. Kataksha kinkari bhuta kamala koti sevita. Kinkari bhuta kamala. Try again. कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता. Very good. Next line, listen once. Shirasthita, tha is a Mahaprana. In Chandranibha, bha is a Mahaprana. In Bhalasthendra, bha and tha are Mahapranas. In Dhanuhu Prabha, Dhanuf Prabha, dha and ba are Mahapranas. Okay? I'll chant once, you can repeat after me. Shirasthita Chandranibha. शिरस्थिता चंद्रनिभा भालस्थेन्द्रधनुः प्रभा. भालस्थेन्द्र धनुप्रभा. धनुः प्रभा. धनुप्रभा. उत्तमम्. अन्ने मेरी भगिनी, लास्ट वर्स. नमस्ते. नमस्ते. हृदयस्थार विप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी. उत्तमं. धन्यवादाः. So we'll stop here today. Let us do the Mangalam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते. धन्यवादाः. Pranams to everyone. We'll meet on next Friday. धन्यवादाः. राम राम राम. राम राम. राम राम राम. राम राम राम.